दिल्लीत एबार केजरीवाल सरकार নহয়, दिल्लीत एबार एलजी सरकार। 2015 में जब आम आदमी पार्टी की सरकार ने ईमानदारी से काम करना शुरू किया और जनता के मुद्दों पे काम करना शुरू किया और भारतीय जनता पार्टी की केवल 3 सीटें रह गईं, तो भारतीय जनता पार्टी ने पिछले दरवाजे से लेफ्टिनेंट गवर्नर के जरिए इस संविधान का ये इंटरप्रिटेशन कराना शुरू किया कि एलजी सरकार है। আগফালৰ পৰা নোৱাৰি কেজৰিৱাল চৰকাৰক পিছফালৰ পৰা আক্ৰমণ বিজেপিৰ। আগদুৱাৰে নোৱাৰি পিছদুৱাৰে দিল্লী দখলৰ চেষ্টা বিজেপিৰ। সেইবাবে ৰূপায়ণ কৰিব ভাৰতীয় সংবিধানৰ সংশোধনী, যি সংশোধনীৰ পিছত অৰ্থহীন হৈ পৰিব দিল্লীৰ নিৰ্বাচন অথবা দিল্লীৰ নিৰ্বাচিত চৰকাৰৰ। দিল্লীৰ চৰকাৰৰ অৰ্থ হৈ পৰিব লেফটেনেণ্ট গভৰ্ণৰ। सेंट्रल गवर्नमेंट पार्लियामेंट में एक बहुत ही अलोकतांत्रिक और असंवैधानिक बिल दिल्ली के संबंध में लेके आई है। केंद्र सरकार दिल्ली सरकार को चलाने का जो GNCTD एक्ट है, ये एक्ट है गवर्नमेंट ऑफ नेशनल कैपिटल टेरिटरी दिल्ली एक्ट। इसमें बदलाव करने के लिए एक अमेंडमेंट बिल लेके आई है। ये जो बिल है, ये जो अमेंडमेंट लेके आ रही है केंद्र सरकार, भारतीय जनता पार्टी की सरकार, ये जैसा मैंने कहा कि संविधान के खिलाफ है और साथ साथ लोकतंत्र के खिलाफ है। इस बिल में लिखा हुआ है, ये बिल है, अमेंडमेंट बिल, इसकी कॉपी है। ये 1 पन्ने का बिल है कुल मिला के, और इस बिल में लिखा हुआ है कि दिल्ली सरकार, मतलब इस बिल के लागू होने के बाद दिल्ली सरकार का मतलब होगा लेफ्टिनेंट गवर्नर। दिल्ली में चुनी हुई सरकार का मतलब अब कुछ नहीं रह जाएगा। दिल्ली में सरकार का केवल एक मतलब होगा, लेफ्टिनेंट गवर्नर। ये बहुत ही खतरनाक अमेंडमेंट है, लोकतांत्रिक हिसाब से देखें और संविधान के हिसाब से देखें, दोनों तरफ से। সোমবাৰে কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰে লোকসভাত উত্থাপন কৰিলে দ্য গভৰ্ণমেণ্ট অফ নেশ্যনেল টেৰিটৰী অফ দিল্লী এমেণ্ডমেণ্ট বিল 2021। এই বিধেয়ক গৃহীত হৈ আইনত পৰিণত হ'লেই বহু ক্ষেত্ৰত ক্ষমতাহীন হৈ পৰিব দিল্লী চৰকাৰ, যি ক্ষমতাৰ গৰাকী হ'ব কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰে নিযুক্তি দিয়া লেফটেনেণ্ট গভৰ্ণৰৰ হাতলৈ। লোকসভাত এই বিধেয়ক উত্থাপনৰ পিছতে এতিয়া সৰব হৈ উঠিছে দিল্লী চৰকাৰ। মনীষ সিসোদিয়াৰ অভিযোগ, এই আইনৰ যোগেদি কেন্দ্ৰই অক্ষম কৰিব বিচাৰিছে দিল্লী চৰকাৰক। দিল্লীত বিজেপি পৰাজিত হৈছে, অন্য ৰাজ্যৰ দৰে বিধায়ক ক্ৰয়ত বিজেপি ব্যৰ্থ হৈছে। সেইবাবে লেফটেনেণ্ট গভৰ্ণৰৰ জৰিয়তে এতিয়া দিল্লী দখলৰ চেষ্টা কৰিছে বিজেপিয়ে। जब जनता चुनाव में हरा दे तो उसके बाद चुने हुए MLAs को खरीद के सरकार बनाने की कोशिश करना, सरकार चलाने की कोशिश करना, और जहां MLAs ना बिक पाएं दिल्ली जैसी जगह पे, जब वो इसमें भी फेल हो गए कि MLAs खरीद पाते, तो उसके बाद में उन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन के अगेंस्ट जाके, सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट के अगेंस्ट जाके ये कानून अमेंडमेंट पास लेके आए हैं। और इसमें कुल मिला के चुनी हुई सरकार की जगह भारतीय जनता पार्टी पिछले दरवाजे से अपनी सरकार बनाने की कोशिश कर रही है। ये सवाल सिर्फ आम आदमी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी का नहीं है, ये इस देश के संविधान के ऊपर बहुत खतरा है कि নতুন বিধেয়কৰ দ্বাৰা কিদৰে বিজেপিয়ে অৱসান ঘটাব চেষ্টা কৰিছে দিল্লী চৰকাৰৰ ক্ষমতা, কি আছে কেন্দ্ৰৰ এই আইনত, চাওক সবিশেষ। সোমবাৰে কেন্দ্ৰীয় মন্ত্ৰী জি কিষাণ ৰেড্ডীয়ে লোকসভাত উত্থাপন কৰা এই বিধেয়ক সংশোধন কৰিব দ্য গভৰ্ণমেণ্ট অফ নেশ্যনেল টেৰিটৰী অফ দিল্লী এক্ট 1991ৰ 4টা বিশেষ দফা। প্ৰথম, নতুন আইন অনুসৰি বিধানসভাই প্ৰস্তুত কৰা যিকোনো আইনে চৰকাৰ হিচাপে গণ্য কৰিব কেন্দ্ৰ নিযুক্ত লেফটেনেণ্ট গভৰ্ণৰক। দ্বিতীয়, নতুন আইন অনুসৰি দিল্লী বিধানসভাই গৃহীত কৰা আইনত সন্মত নহ'লে লেফটেনেণ্ট গভৰ্ণৰে সেয়া ৰাষ্ট্ৰপতি বিবেচনাৰ বাবে প্ৰেৰণ কৰিব পাৰিব। তৃতীয়তে, নতুন আইন অনুসৰি পৰিচালনা প্ৰক্ৰিয়াৰ বাবে গ্ৰহণ কৰা সকলো চৰকাৰী নীতি লোকসভাৰ নীতিৰ লগত সুসংগত হ'ব। পঞ্চমতে, মন্ত্ৰীসভাই গ্ৰহণ কৰা সকলো এক্সিকিউটিভ একশ্যনৰ ক্ষেত্ৰত লেফটেনেণ্ট গভৰ্ণৰৰ অনুমতি আৰু মতামত অনিবাৰ্য হ'ব। উল্লেখনীয় যে 2018 চনতে উচ্চতম ন্যায়ালয়ৰ এক বিচাৰপীঠে লেফটেনেণ্ট গভৰ্ণৰৰ ভূমিকা আৰু ক্ষমতা মন্ত্ৰীসভাক পৰামৰ্শ প্ৰদানতে সীমাবদ্ধ কৰিছিল। কিন্তু কেন্দ্ৰই উত্থাপন কৰা নতুন বিধেয়কে দিল্লী চৰকাৰক লেফটেনেণ্ট গভৰ্ণৰ নিৰ্ভৰশীল কৰি তুলিব। সেইবাবে এই নতুন আইনক এতিয়া উচ্চতম ন্যায়ালয়ৰ ৰায়ৰ বিৰুদ্ধে আখ্যা প্ৰদান কৰিছে মনীষ সিসোদিয়াই। पहला ये कि दिल्ली सरकार का मतलब होगा लेफ्टिनेंट गवर्नर,
तो इसका मतलब यह है कि चुनी हुई सरकार का कोई मतलब नहीं रह गया, चुनाव कराने का कोई मतलब नहीं रह गया, मुख्यमंत्री मंत्री का कोई मतलब नहीं रह गया, सरकार केवल एलजी साहब होंगे। तो ये एक बहुत ही तानाशाही भरा अमेंडमेंट है। और दूसरा, जैसा मैंने कहा कि हर एक फाइल एलजी के पास भेजनी पड़ेगी, ये भी अपने आप में एक बहुत तानाशाही भरा है कि फिर सरकार चुनने का मतलब क्या रह गया, फिर चुनाव क्यों करवाते हो, फिर डेमोक्रेसी का दिखावा क्यों करते हो। अगर चुनी हुई सरकार, चुने हुए मंत्रियों, चुने हुए मुख्यमंत्री के पास में कोई डिसीजन लेने की पावर ही नहीं है, और अगर सरकार का मतलब हो गया लेफ्टिनेंट गवर्नर, तो फिर ये मंत्री मुख्यमंत्री बनाते क्यों, ये विधानसभा बनाते क्यों, चुनाव कराते क्यों। कि और चुनी हुई सरकार के बीच में कोई मतभेद होगा तो वो मामला प्रेसिडेंट को जाएगा और प्रेसिडेंट के हिसाब से उस पर काम होगा। আনহাতে দিল্লী চৰকাৰৰ অৰ্থ যদি লেফটেনেণ্ট গভৰ্ণৰৰ হয় তেন্তে নিৰ্বাচিত চৰকাৰৰ কাম কি হ'ব বুলি প্ৰশ্ন উত্থাপন কৰিছে দিল্লীৰ মুখ্যমন্ত্ৰী অৰবিন্দ কেজৰিৱালে। উল্লেখযোগ্য যে বিগত নিৰ্বাচনত জান প্ৰাণ সঁপি দিও দিল্লীৰ মছনদৰ কাষেই চাপিব পৰা নাছিল বিজেপি। দিল্লী চৰকাৰৰ জনহিতকৰ কাৰ্যকলাপে লাভ কৰিবলৈ সক্ষম হৈ আহিছে ব্যাপক জনসমৰ্থন। এনে এক প্ৰেক্ষাপটত নিৰ্বাচনৰ যোগেদি দিল্লীৰ ক্ষমতা দখল কৰিব নোৱাৰা কেন্দ্ৰৰ নৰেন্দ্ৰ মোদী চৰকাৰে এতিয়া সাংবিধানিক সংশোধনৰ জৰিয়তে যেন আজুৰি আনিব বিচাৰিছে দিল্লীৰ ক্ষমতা। ক্ষমতাৰ লালসাত আগ্ৰহী বিজেপিৰ এনে আগ্ৰাসনৰ বিৰুদ্ধে এতিয়া কেজৰিৱাল বাহিনীয়ে কিদৰে যুঁজে সেয়াও হ'ব লক্ষণীয়।